Kaway, 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 kaway. Hi. Thumbs up. Heart. Burger heart. Tingin sa dagat. Turo nyo yung dagat. Turo, turo. Ayun ma'am, dagat yun. Okay, hands up tayo. Hands up. Yakap. Chismisan. Sabay A tayo. A. Isa pa. A again. Okay, bye-bye kayo. Bye-bye, bye-bye. Ladies tayo. Stand up sa gitna. Ano ba to? Doon ma'am sa gitna ma'am. Ladies Graded ma'am. evaluation. Pose like a model. Pose. Lakad. Ikot. Galingan nyo. Flying kiss sa camera. Takpan nyo yung camera ma'am.